Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My dear students of 6 Amanah. Okay, today we're going to learn about science, and the topic is Unit 12, Stability and Strength. You can refer to the textbook, page 193 until 208. Okey, unit 12, kestabilan dan kekuatan. Okey, stability and strength. Once there were 3 kids that lived in a village. The kids built their own houses for shelter. Pada suatu masa, tinggal 3 ekor anak kambing di sebuah kampung. Mereka membina rumah mereka sendiri untuk perlindungan. Okay, look at the first picture. The first picture is the eldest kid. Anak kambing yang paling tua. The second picture is the middle kid. Anak kambing yang pertengahan dengan rumah yang dibinanya. The third picture is the youngest kid. Anak kambing yang paling muda dengan rumah yang ia telah bina. One day, a bad wolf came to destroy their houses. Pada suatu hari, datang seekor serigala yang jahat untuk memusnahkan, merosakkan rumah-rumah mereka. Look at the fourth picture down there. The bad wolf said, "This house collapsed with a single push." Serigala yang jahat tu kata, rumah ini telah runtuh dengan sekali tolakan sahaja. Okay, look at the fifth picture. The bad wolf said, "This house collapsed with 3 pushes." Serigala yang jahat tu kata, rumah ini runtuh dengan 3 kali tolakan. And the sixth picture, the bad wolf say, "This house is still strong even after many pushes." Serigala yang jahat tu berkata, rumah ini masih lagi kukuh walaupun dengan beberapa kali tolakan. Eventually, the wolf left. Now, all the kids live together in the house of the youngest kid. Seterusnya, dengan demikian, selepas serigala itu pergi, sekarang ketiga-tiga ekor anak kambing telah duduk bersama-sama, telah tinggal bersama-sama di rumah anak kambing yang paling muda. So, why is a stable and strong structure important? Kenapakah struktur binaan yang stabil dan kuat itu penting? Stability of objects and structures. Look at the pictures. Adam and Raju are playing with building blocks. Adam dan Raju sedang bermain dengan blok-blok binaan. The first picture, it's really hot today. Gambar yang pertama, Raju kata
Hari ini sangat panas. The second picture, let's switch on the fan. Gambar yang kedua, mari kita pasang kipas. Okay. The third picture, the fan is on. Okay. Gambar yang ketiga, kipas telah switch on, telah dipasang. The fourth picture, gambar yang keempat, oh no, the building that I made has collapsed, said Raju. And Adam said, our structure must be built to be stable so that it will not collapse easily. Adam said. Kata Raju, oh tidak, binaan yang saya bina, bangunan yang saya bina telah tumbang. Kemudian Raju kata, binaan yang dibina mestilah stabil supaya ia tidak tumbang dengan senang. So, what is the definition of the stability? Okay, the stability of objects and structures is the ability of objects and structures to remain stable, or for the objects and structures to return to their original position. Okay. Kestabilan subjek dan struktur adalah kebolehan objek dan struktur untuk kekal stabil, atau untuk objek dan struktur itu masih berada pada kedudukan asalnya. Okay, let's look to the cube. Here, the arrow show the center of gravity. So, the center of gravity is the points located at a certain height in the middle of an object. The lower the center of gravity of an object, the more stable it is. Okay, mari kita lihat cube di sebelah. Anak panah menunjukkan di tengah-tengah cube itu adalah pusat graviti. Pusat graviti adalah satu titik yang terletak di tengah-tengah ketinggian. Di tengah-tengah ketinggian sesuatu objek. Semakin rendah pusat graviti sesuatu objek, semakin stabil objek tersebut. Factors affecting the stability of objects and structures. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan objek dan struktur. A stable structure does not collapse when a movement of a force is applied to it. Let us observe the structures built by Adam and Raju. Struktur yang stabil tidak mudah tumbang apabila suatu gerakan atau suatu daya dikenakan kepadanya. Mari kita perhatikan struktur bangunan yang dibina oleh Adam dan Raju tadi. Okay, look at the pictures below. The first one, the left one is the Adam structures, bangunan yang Adam bina. The right one is the Raju structure. Itu adalah bangunan ataupun struktur yang Raju bina. The structure built by Raju is taller than the structure built by Adam. Height is a factor that affects the stability of objects and structures. As the height of an object and structure increase, the stability of the object and structure decrease.
struktur yang dibina oleh Raju lebih tinggi daripada struktur yang dibina oleh Adam. Ketinggian adalah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan sebuah objek dan struktur. Apabila ketinggian objek dan struktur bertambah, kestabilan objek dan struktur berkurang. Okey, maksudnya bila semakin tinggi, semakin tidak stabil struktur tersebut. Okey, let us look the pictures on your right. The first picture is the diagram that Adam's structures. The base area of Adam's structure. The length of the Adam structure is 28 centimeter and the width of Adam structure is 28 centimeter. So the base area is 28 multiplied by 28, it is 784 centimeter cubic. Okay. Ini adalah luas tapak struktur yang Adam bina. Luas tapak, base area. Luas tapak, panjang 28 cm, darab dengan lebar 28 cm. So, luas tapak adalah 784 cm persegi untuk Adam. And the left one is the Raju's structure, the base area of Raju's structure. The length is 16 centimeter and the width is 2 centimeter. So 16 multiplied by 2, it is 32 centimeter cubic. Ini adalah luas tapak struktur yang dibina oleh Raju. Panjangnya 16 cm, lebarnya 2 cm. Jadi 16 darab 2, luas tapak adalah 32 cm persegi. Observe the pictures above. The base area of Adam's structure is bigger than the base area of Raju's structure. Base area is also a factor that affects the stability of objects and structures. As the base area of an object and structure increase, the stability of the object and structure also increase. Perhatikan gambar di atas. Luas tapak struktur Adam lebih besar daripada luas tapak struktur Raju. Luas tapak adalah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan objek dan struktur. Apabila luas tapak objek dan struktur bertambah, kestabilan objek dan struktur juga bertambah. Maksudnya, semakin luas tapak, semakin stabil objek tersebut. Okay, the experiment in textbook page 196. The experiment's topic is about heights of structures and objects. Eksperimen ini bertajuk ketinggian struktur dan objek. Look at the picture there. The girl say, does the structure become more stable or less stable if its heights increase? Adakah struktur tu menjadi lebih stabil atau kurang stabil apabila ketinggian bertambah? And the boy said, let's test the heights of an object to determine its stability. Mari kita uji ketinggian objek untuk menentukan, untuk memastikan kestabilan mereka. So, after this experiment, the conclusion is the more heights of the structure, the less stable it is.
Kesimpulannya adalah setelah mereka menjalankan eksperimen ini, semakin tinggi sesuatu struktur, semakin kurang stabil struktur tersebut. Maksudnya, bila dia susun tinggi, dia akan tidak stabil. Bila dia susun rendah, dia akan lebih stabil. Okay. Okay. Now, another experiment on your textbook, page 197. The topic of the experiment is base area of structures and objects. Eksperimen kali ini bertajuk luas tapak sesuatu struktur dan objek. Okay, look at the picture below. The boy said, does a small base area increase or decrease the stability of a structure? Adakah luas tapak berkurang ataupun bertambah? Adakah luas tapak menyebabkan kurang ataupun bertambah kestabilan sesuatu struktur? And the girl said, let's test the base area of a structure as a factor to determine its stability. Mari kita uji luas tapak sesuatu struktur yang menjadi faktor untuk menentukan kestabilan mereka. And then, after they're doing the experiment, the conclusion is the bigger the base area of the structure, the increase the stability of it. Okey, selepas mereka membuat eksperimen tersebut, kesimpulan yang didapati adalah semakin besar luas tapak sesuatu struktur, semakin bertambah kestabilan sesuatu struktur tersebut. Okey, maksudnya jika dia susun tinggi, maksudnya luas tapak kecil, so kurang stabil. Jika dia susun rata ke bawah, banyak tin-tin tu disambungkan, tidak susun ke atas lah, disambung ke bawah je, di bawah je tin-tin tersebut, dan jadi luas tapak lebih besar. Jadi kalau luas tapak lebih besar, dia akan lebih stabil. Okay, strength of objects and structure. Kekuatan sesuatu objek dan struktur. Chua and his father have just finished building a rabbit cage. Chua dan ayahnya baru saja siap membina sangkar arnab. Look at the picture there. The father said, Chua said, Father, why did we use steel rods for the cage pillars? And father said, we use steel rods so that the structure of the cage is stronger and can last longer. Okay, Chua kata, ayah, kenapa kita menggunakan rod-rod besi untuk menjadi tiang sangkar ini? Ayahnya menjawab, kita menggunakan rod-rod besi supaya struktur sangkar kita lebih kuat dan tahan lama. So, the strength of objects and structure is the ability of the object and structure to withstand a force that could damage or change their structural shapes. Kekuatan sesuatu objek dan struktur adalah kebolehan objek dan struktur itu untuk menahan sesuatu daya yang boleh merosak atau menukar bentuk struktur tersebut. Factors affecting the strength of object and structures. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan objek dan struktur. Okay, look at the picture below.
Look at the roof. Plastic is a material that is light and easy to shake. Plastik adalah satu bahan yang ringan dan senang untuk dibentuk. The concrete. Concrete is a material that is strong, not flammable and does not rust or rot. Konkrit ataupun simen adalah satu bahan yang kuat, tidak mudah terbakar dan tidak berkarat atau mereput. Steel is a strong and durable material. Besi adalah sesuatu logam yang kuat. Besi ialah sesuatu logam yang kuat. And wood is strong, hard and easy to cut according to size. Kayu adalah kuat, keras dan senang untuk dipotong mengikut saiz-saiz yang tertentu. So, this is the materials that be used to build a house. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membina sebuah rumah. Structures such as buildings are built using various types of material such as concrete, steel, plastic, and wood to ensure their structural strength. Different materials have different strength. Struktur seperti bangunan dibina menggunakan pelbagai jenis bahan seperti konkrit, iaitu simen, besi, plastik dan kayu untuk memastikan kekuatan strukturnya. Bahan yang berbeza memberi kekuatan yang berbeza. Factors affecting the strength of objects and structures. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu objek dan struktur. Observe the shape of the objects and structures below. The shape of objects and structures also affect their strength. The shape of the truss is a series of poles that form triangles that can withstand heavy loads. Perhatikan bentuk-bentuk objek, bentuk-bentuk di objek dan struktur di bawah. Bentuk objek dan struktur juga mempengaruhi kekuatan sesuatu bangunan ataupun binaan. Kekuatan sebuah kekuda, TRUSS, truss, kekuda. Bentuk sesuatu kekuda adalah tiang-tiang. Tiang-tiang untuk yang dibina menjadikan satu segitiga. Jadi kekuda-kekuda itu dibina daripada tiang-tiang membentuk suatu segitiga. Bentuk segitiga itu boleh menahan beban yang berat. Okay, look at the arrow there. Tengok kepada anak panah oranye. Itu adalah kekuda yang terdapat pada jambatan besi. Bentuk segitiga yang ada pada jambatan besi itu adalah kekuda yang dibina pada jambatan besi. Dan truss ataupun kekuda pada bumbung sebuah rumah. So, the combination of several trusses in building a bridge makes the bridge stronger. The combination of several trusses in building the roof of a house makes the roof stronger. Kombinasi beberapa kekuda di dalam membina sebuah jambatan membuatkan jambatan itu lebih kuat.
kombinasi beberapa kekuda untuk membina atap sebuah rumah menjadikan atap rumah tersebut lebih kuat. The arch is an example of curved structure that is used to support loads. Bentuk melengkung iaitu arch adalah suatu contoh struktur melengkung yang digunakan untuk menyokong beban. Okay, look at the two pictures below. The first one is the bridge, the arch bridge. Jambatan yang berbentuk melengkung. And then second picture is the dome shape. Gambar yang kedua adalah binaan yang dibina berbentuk dome. The arch are used on a bridge makes the bridge stronger and able to support loads. Jambatan yang dibina melengkung menyebabkan jambatan itu lebih kuat dan dapat menyokong beban yang berat. The hemispherical shape of the dome makes it strong and does not require pillars for support. This structure is often used in building the roof of a stadium. Bentuk hemisfera pada dom menyebabkan ia kuat dan tidak memerlukan tiang untuk sokongan. Struktur ini biasanya digunakan untuk membina atap sebuah stadium. Okay, now you can look at to the experiment type of building materials on the textbook page 201. Okay, look at the picture there. Okay, the boy said, does the type of material affect the strength of a model structure? Budak lelaki tu cakap, adakah jenis-jenis bahan mempengaruhi kekuatan sesuatu struktur model? And the girl said, I have 3 types of drinking straws made from 3 different materials. Let's test which material is the strongest. The girl said, saya ada 3 jenis penyedup minuman yang dibuat daripada 3 bahan yang berbeza. Mari kita uji bahan manakah yang lebih kuat. So, they use the paper straw, plastic straw and steel straw. Mereka menggunakan penyedup minuman yang dibuat daripada kertas, penyedup minuman plastik dan penyedup minuman yang dibuat daripada besi. Okay, and the type of material do affect the strength of an object. The material made from steel is the strongest. Jenis bahan memang mempengaruhi kekuatan sesuatu objek. Bahan yang dibuat daripada besi paling kuat. And after they do the experiment, the conclusion is the more stronger type of materials, the more strength the object is. Selepas mereka membuat eksperimen, kesimpulannya didapati lebih kuat sesuatu jenis bahan, lebih kukuh objek yang dibina. Okay, now another experiment, shape of the built structure. You can refer to the textbook page 202
until 204. Ada satu lagi eksperimen yang bertajuk bentuk struktur yang dibina. Okay, in this experiment, they built 4 structure. Beam A, they fold the cut. They folded the cut as in the beam A. Okay, binaan yang pertama, kad tadi dilipat-lipat. Saiz satu kad tu 24 cm, panjang 12 cm, lebar. So dilipat-lipat, macam tu membentuk beam A. And the second one is beam B. Beam B, they fold the manila cut to form a triangular beam. Mereka menggunakan saiz kad yang sama tetapi dilipat membentuk suatu segitiga. Membentuk segitiga iaitu beam B. And the third beam, beam C, they use the same manila cut, but they roll the manila cut to form a cylindrical beam. Mereka menggunakan manila cut yang saiznya sama, tapi mereka gulungkan manila cut tu berbentuk silinder. Seperti beam C. And the fourth one is beam D. They fold the manila cut to form a cuboid beam. Dengan manila cut yang saiz sama, mereka melipat membentuk satu bentuk cuboid. Seperti beam D. And after that, they put all the beam A, beam B, and then beam C, and then beam D, and they put the weights. Mereka letakkan pemberat kepada binaan-binaan tadi. Mereka gantungkan pemberat kepada beam A, mereka gantungkan pemberat kepada beam B, gantungkan pemberat pada beam C, dan begitu juga beam D. After the experiment, the conclusion is the triangular beam, beam B, is the best shape for build a strongest structure. Selepas mereka mengadakan eksperimen ini, didapati kesimpulannya beam yang berbentuk segitiga iaitu beam B adalah bentuk yang paling baik untuk membina sesuatu struktur yang kukuh. Okey, maksudnya bila digantungkan pemberat untuk yang beam berbentuk segitiga yang boleh menahan banyak pemberat. Jadi bentuk segitiga ni adalah bentuk yang paling kukuh digunakan untuk membina sesuatu struktur. Okay, and after this, you must read. Please read by yourself page 205 until 208, where it is an experiment about stable and strong. Actually, it is a project about stable and strong. The importance of strong and stable structure, kepentingan struktur yang kuat dan stabil. Okay, you can read by yourself, page 205 until 208, 205 hingga 208. Okay, that's all. Our
PDPR for subject science today. Thank you for learning together with teacher. Okay, after that, we will meet again. We will meet in Google Meet. Okay, bye bye. See you after this.